जगन्नाथ जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थिबे मु आशा करुची भलरे थांतु आउ खुशी रे मध्य थांतु। आज काली कमेंट रे देखिली कमेंट्स रे देखिली जे मोर गोटे झील किए कमेंट करिची माउसी आमको मंडा पिठा देखांतु सिझा मंडा पिठा टिके देखांतु केमिति करिवु। आगकू शेष गुरुवार अच्छी आमर शेष पाली सिझा मंडा हुए तेणु मु भाविली एटा इमिडिएट देखैले बा शीघ्र देखैले से झील चाहूँची देखापी ता सहित समस्ते भी देखिए समस्ते जी समस्ते प्राय जानी थे किए केते प्रकार जानी। मु आज आधा केजी चाउल नहीं आउ नड़िया पुर कौन देखई था नड़िया छेना पुर मु करदेची मुग पुरटा मु गोटे भिन्न धरणर करी बोलिकी मुग पुरटा देखैवाई मु रखी। देखंतु आमर माँ जेजेमा आमे तो सेतेबेले आमर जेजेमा को माँ डाकुथुलु बोऊ डाकुथुलु आमर बोऊ को माँ बा को तेणु आमर माँ आउ बोऊ जेतेबेले पिठा करती से माने कौन करती ना भजा मुग जो घरे थाए गुरुवार पाई कि स्वतंत्र भाव में होता है भजा होकर रगड़ा होता है ताकू से माने सिझे दियंती सिझे लुण पकई सिझे दियंती तापर गुड़ गोलमरीच गुजराती देगिरी ताकू चकटी देगिरी सिझा मंडारे पुर करती। किंतु मु आज गोटे भिन्न धरणर देखैबी से बहुत टेस्ट लगे बहुत टेस्ट से मुग पुरटा हुए मु सेइथिपाई मुग पुरटा आज देखैबी। आ चाउल जो जंतिकिरी करा जाउची मु जंतिकिरी करे नाही आमर मो बोऊ आ मो माँ जेमिति करुथिले मु सेमिति करे मु जंता सिझा मंडा बिल्कुल करे नाही कि खाए भी नाही कारण मते से कादुआ लगे बहुत नरम लगे भल लगे नाही सेथिपाई मु आज आधा किलो चाउल पकईची आधा किलो चाउल किंतु आमे एक्चुअली खाई परिबु नाही आधा किलो चाउलर पिठा आमे खाई परिबु नाही। आपण मानकु दुई प्रकार गोटे चूना सिझा देखैबी गोटे चूना जंता देखैबी सेथिपाई मु आधा किलो चाउल पकईची। आउ एई मुग पुर पाई कि आकु चीनी रे मुग पुरटा मु जो प्रणाली रे करिवि चीनी रे कले भल टेस्ट बेसी हुए किंतु मु गुड़ रे करिवि। देखंतु ये कंचा मुग हमर गाँ मुग मु ताकु सफा करिगिरी गड़ेइगिरी छाणीगिरी रखिची बिल्कुल पानी रहिबनी। वर्तमान मु ग्राइंडिंग करिवि तापर ताकु सिझेइबी इडली छांचरे हो कि बांफरे हो से मुग को बाटिला परे मु दरदर बटा कला परे मु ताकु सिझेइबी। आ से पुर रे दवा पाई मु एठी रखिची गुजराती 4-5 टी गुड़ टिके लुण आ गोलमरीच गुंड एतिकी मु पुर पाई रखिची। वर्तमान मु ग्राइंडर रे मुगटा को बाटुची देखंतु। आपणकर जदि अधिक मुगपुर करिवे ताहले आपण इडली छांचरे इडली परिका ताकू गोटी गोटी करी थोइकरी सिझेई देबे। किंतु जेहेतु मोर कम मुग पुर मु करूची सेथिपाई मु आकू वर्तमान कड़ाई रे पानी देइकरी बांफरे आकू सिझेई देबी। आपण देखुचंती मु आकू बांफरे सिझेई देबी काहे ना अल्प अछि जेतेबेले अधिका मु करे मु ताकू इडली छांचरे इडली बागिया गोटी गोटी करी थोई दिए तापर मु कौन करे मु आपन को कहिबी। मु जेहेतु कम करूची सेथिपाई मु एई प्रकारर करिया को जाउची। वर्तमान मु याकू बसई देबी आपन को बसैला परे देखैबी। मु वर्तमान चाउल छाणीकिरी ताकू कपड़ा रे धोती कपड़ा रे मोर बड़ी पकेइबा कपड़ा अलग अच्छी धोती कपड़ा आउ पिठा मंडा पिठा करिबा पई चूना सिझेइबा पई कपड़ा मध्य अधिका अलग अच्छी मु बाहर कर देइछि। बर्तन सकाळु सकाळु आउ माकू सिझेइबी बांफरे को देखैबी। वर्तमान देखंतु मु पानी गरम हो गलानी मु आकू बांफरे
ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିକିରି ମୁଁ ଚାଉଳ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭିଜେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଛାଣିକିରି କପଡ଼ାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଚାଉଳକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଶୁଖେଇ ଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ହେବ। ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖେଇଲେ ହେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖେଳେଇଲେ ସିଏ ଶୁଖିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କମ୍ ସମୟ ଭିଜା ହୁଏ। ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ସମୟ ଭିଜା ହେବ ସେଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁକି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ଭିଜଉଛୁ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକିରି ଶୁଖେଇ ଦେବି। ନହେଲେ ଆମର ବାଲକୁନିରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବାଜିକିରି ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆକୁ କାଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ଗରମ ଗରମ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। କାଟିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଂସାକୁ ସବୁ ବାହାର କରି ଦେବି। କଂସାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେବି। ତେଲ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରଟା ହେବ ତ ତେଲ ବାସନାଟା ହେବ। ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହାତରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେବି। ଖୋଲି ଖୋଲି ଦେଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବି ଗୁଡ଼ରେ ସେ ଆପେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି ସାରେ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗାଁ ମୁଗ ତ ରଗଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୁଗ ରଗଡ଼ିକିରି 2-4 କିଲୋ ରଖିଦେଇଥାଏ। ପୁର କରିବି, କେତେବେଳେ ମୁଗ ମଣ୍ଡା କରିବି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପ୍ରକୃତ ଚିନି ପକାଇବେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ନଡ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ବାସନା ପାଇଁ ବି ପକାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ତ ଆମର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପକାଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେନି ଚିନି ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଉଛି। ନହେଲେ ଚିନି ପକାଇକିରି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ପକାଇକିରି ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି ତରଳିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଗୁଡ଼ଟା ତରଳି ଯିବା ପାଇଁକି ଖାଲି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବୋଉ ଖୁଡ଼ି 2 ଜଣ ଥିଲେ। ମୋ ବୋଉ ଥିଲା। ମୋ ପିଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ରହୁଛି। ଆମେ ପିଉସୀ ଝିଆରୀ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, କିଛି କରିନଥିଲୁ। ଖାଲି ପାଠ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ଆସିକି ମୋ ପିଉସୀ ତ ତା'ର ଆସିକି ବି ଖେଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖେଳି କରେ, ବୁଲାବୁଲି କରେ ଗାଁରେ। ସେ କିଏ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ କୋଳି, ସବୁ କ୍ଷୀରି କୋଳି, ସବୁଥିରେ ମୋ ପିଉସୀ ପୁଅ ଜଣେ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଥିରେ ମାତିଥାଉ। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପିଉସୀ, ଆଉ ମୋ ପିଉସୀ, ସାନ ପିଉସୀ, ଆମେ ଘରର କୌଣସି କାମ ଜାଣିନଥିଲୁ କି କରିନଥିଲୁ। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା, 3-4 ବର୍ଷର ହେଲା, ସେ ଯେଉଁଠି ସେ ଧଳା ମଣ୍ଡା ବାଇ ସିଝା ମଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଲା, ମୋତେ ଖାଲି କହିଲା, ମା ଆମର ସେମିତିଆ ଧଳା ପିଠା କରୁନ, ଆମର ସେମିତି ଧଳା ପିଠା କରୁନ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି 2 ଥର ଚୁନା ସିଝେଇକିରି କଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପିଠା ଖାଲି ଫାଟିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ପଚାରିଲି, ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ମୁଁ ପିଠା କରୁଛି, ସେ ପିଠା କାହିଁ ଖାଲି ଫାଟୁଛି? ତାପରେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ତୋର ଚୁନାଟା ସିଝା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତୁ ଚୁନାଟାକୁ ସିଝିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ, ପାଣି ହାତ ଟିକିଏ ହେବୁ, ଚୁନାକୁ ବଳିବୁ। ଯଦି ଚୁନା ବଳି ହେଇଯିବ ତା ହାତରେ, ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଚୁନା ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେବେଠୁ ସେମିତି କଲି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ କେତେବେଳେ କରିବି ଏମିତି ଟିକେ, କେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ। ଆଉ ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଉ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରକୁ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ କହୁନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରଟାକୁ ଭାଜିବା।
पुर प्रस्तुत हो गला। मु वर्तमान गोलमरीच गुंड 1.5 स्पून पकई दौची आ गुजराती गुंड मध्य चोपा सह पकई दौची, बासना भल हम सबू पकईदेली। पुर आपण देखिले मुग पुर केमिति प्रस्तुत है। आपण जदि जानी नथिबे एमती मुग पुर करिवे बहुत टेस्टी, नड़िया पुरठू भी आहुरी टेस्टी हम। तेणु आपण कहवा अनुसार मु आज बहुत तरबर होइकरी कली। आपण निश्चय करिवे बोलिकरी मोर आशा आ विश्वास। बर्तमान मु गैस टी बंद करदेली। आपण मुगपुर देखिले। आ गोटे कथा है मुझे कहीदे, मुगटा जदि टिके घांटे फेणेबे जमी बिरी फेणेला बागिया टिके जदि घांटी देवे से बाहर करिया को जतले सिझेइले बाहर करिया को आहुरी फलफलिया हम। शीघ्र शीघ्र टिके खोला खोला हो जिवो। मु आ ताको फेणेइली नहीं, बयस हेलानी आ कौन एते आ फेणेइकरी आपन को देखैबे। आपन को कहि दउची सब मु आ आपन को कहि दउची, आपन जानिबे सब आ हेई गला। मुग पूरा प्रस्तुत हो गला। बर्तमान बाहर कर देबे। देखो वर्तमान आमर चाउल सुखीगला। मु गुंड करदेली, चलई देली चाउल। मु वर्तमान आपन को कहिची 2 प्रकार देखैबी, सेथिपाई मु 2 भाग प्राय कर दउची। मु केबे चाउल सुजी जंतीची, चाउल जंतिकरी मु केबे जेहेतु पिठा करिनी तेणु मु अल्प रखुची। मु वर्तमान कपड़ारे चूना को पुरई दउची। कपड़ारे चूना को पुरई देइकरी मु वर्तमान इडली छांचरे गोटे छांच रखिबी। गोटे छांच रखिकरी ए कपड़ारे पुरई थिबा चूना को बसई देबी। आपण भल भाव निश्चय देखिबे, निश्चय सक्सेस हेबे। कारण मु भी बारंबार चेष्टा करिकरी सक्सेस हेइथिली। आपण सक्सेस हेबे। वर्तमान देखंतु इडली छांच मु खोलिकरी सेतिरे कपड़ारे पुरई थिबा चूना को पुरई देली। टिके ऊपर टिके खोला रखिली। देखंतु टिके खोला रखिची। वर्तमान मु घोड़ेई देबी। इडली छांचटा को घोड़ेई देबी। घोड़ेला परे मु 15 मिनिट परे देखिबी। इडली छांच तले मु पानी रखिची, मु सेटा छाड़ी गली कहलिनी। जेमती आमे इडली करू तले पानी रखिकरी छांच रे इडली पका जोगारू बा इडली छांच रे पिठौ पकाऊ, सेमती मु गोटे थाक रखिकरी तले पानी देइची, गोटे थाक रखिकरी कपड़ारे चूना को पुरई, सुखिला चूना को पुरई देइची। वर्तमान जो चूना को मु जंतीबी देखंतु मु एई चूना को पानी रे गोली दउची। चूनाटा को पानी रे गोली देइकरी मु सेथिरे पकेइबी। मु फर्स्ट टाइम आज चाउल चूना रे करूची। सुजी तो सुखिला जंता हुए, तेणु चाउल चूना रे मु केते दूर आज सक्सेस हेबी से कथा मु कहि पारुनी। तथापि मु भाबुची मु सक्सेस हेबी बोलिकिरी। देख पानी टिके बाहर कर दउची। याकू धीरे धीरे मु वर्तमान ढाळीबी आउ घांटीबी। लूण पकई देइची पानी रे मु लूण पकई देइची। मु वर्तमान धीरे धीरे ढाळीबी, धीरे धीरे घांटीबी, धीरे धीरे घांटीबी। तापरे से आपण जदि बारंबार एको न घांटीबे मुंडा हो जिवो, बहुत तकलीफ हबो पछरे पुणी करिबा काईकी। धीरे 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 याकू घांटियाकू पड़िबो। वर्तमान आमर देखंतु धीरे धीरे बहलिया हो गलानी। बहलिया हैला परे आमे एमती खड़िका चलाउथिबा। खड़िका न चलेले सी आमर मुंडा हो जिवो, बिल्कुल भल हब नहीं पिठा। तेणु आमे एमती खड़िका चलेबा। वर्तमान टिके लो करदेबा। लो करदेला परे आमे खड़िका एमती चलाउथिबा। कड़ई रु छाड़िबा पर्यंत आमे चलाउथिबा। देखंतु आउ अल्प समय परे आमर जंतणीटा हो। एपटे देखंतु इडली छांचरे मु चूना सिझा बसई देइची। आपण माने देखि पारछंती चूना सिझा एपटरे बसिची, एपटरे चूना जंता बसिची।
आमे टिके पानी हाथ लगेइबा ना आउ टिके हब बर्तमान देखंतु आमर जंतनीटा हो गला कढ़ई देखंतु पूरा छाड़ी जाउची ठंडा हैला परे आउरी टाण हो जिवो अरुआ चाउल तेणु वर्तमान मु गैस टिकी बंद करी दउची आरटा आमर जोटा सिझा चूना सिझा बसैचु सेटा को वर्तमान आमे देखिबा सिझिलानी कि नाही एटा हो गला बोली आमे किमिति जानिबा सेटा होला मुख्य जिनिस टिके पानी हाथ खाली आमे हेई गलु आपण देखंतु आर मुख्य जिनिस होउची टिके पानी हाथ हेबे चूनाटा को नेइकिरी हाथ रे एमती आंगुठी एमती एमती बलिले जमती बली हो जाउथिबो वर्तमान आमर चूना सिझिनी कारण से बली हो नहीं मिले जाउची तेणु आमे आउ किछि समय घोड़ई दबा घोड़नी खोलिली चूना देखिबा सिझी गलानी कि नाही चूना वर्तमान प्राय सिझी गलानी देखंतु मु बळुची केमिति हेइछि बलिले पूरा एमती हब आमे जानिबा चूना सिझी जाइछि वर्तमान आमर आउ टिके देखौछि आपण देखंतु एइठी चूना केमिति गुली हे जाउछि देखंतु वर्तमान आमर चूना सिझी गलानी मु वर्तमान चूना को ए तसला रे अजाड़ी देबी चूना टी को आनिकरी अजाड़ी देली देखंतु चूना अजाड़ी देला परे मु वर्तमान कपड़ा टी को धोई देली मु लुण पकई देइछि सेथिरे जो पानी आमे सांच तळे देइछलु वर्तमान मु सेई पानी रु देइकिरी आकु गोळेइबी गरम पानी देइकिरी मु वर्तमान ए चूना को गोळेइबी देखंतु टिके टिके पानी देबे काले पानिया हे जिवो आ ठंडा हेले गोळेइले से हबो नाही गरम थिबा अवस्था रे आपण ताकू गोळेइबे गरम थिबा अवस्था रे गोळेइले से चूनाटा भलो भाबरे हबो एथिरे आउ तमर चिंता नाही कि से बेटा हे जिवो गोटा गोटा हे जिवो हबागिया हे जिवो सेमति किछि टेंशन नाही ये गोटा गोटा आदौ हबो नाही तेणु आकु एमती आमे घांटी दबा मु आउ टिके लुण पकेबी बोलिकरी भाबुची देखुची मु आउ टिके लुण पकई देबी दळिला बेलकू आग मिसई देले गरम अवस्था रे चूनाटा भल हब आग मिसई देली आउ पानी आवश्यक पड़िबो नाही तेणु आकु वर्तमान खाली आमे गोळेइबा भल भाव देखु थांतु वर्तमान मु गोळौची गरम अच्छी बोली गोळौची तापरे मु चक्की देबी चक्की देला परे चूनाटा पूरा परफेक्ट हो जिवो आ एते सुंदर ये पिठा हुए जेते पतला करि पारिबे ये पिठा को जेते पतला करिवे से हब कोनोसी असुविधा नाही मु वर्तमान टिके लुण आउ टिके पकई दउची भाबुची हबनी तेणु आउ टिके पकई देली देखंतु चूना रे हमर आउ टिके पानी दरकार पड़ुची आउ टिके पानी दे दबा ये बहुत पानी खाई जाए कौन सुखा सिझा होता है तो तेणु बहुत पानी ये खाई जाए आउ पूरा धीरे 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 मिसी जीव मिसी गलानी ऑलरेडी आ खाली टिके घांटिया को पड़िबो देखंतु जो चूना मु सुखा चूना सिझेइथली वर्तमान से मु नड़िया पुर देइकरी करूछि आपण देखंतु
ଖଳି କେତେ ପତଳା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଠା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ମୁଁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଠା ମୁଁ କରୁଛି। ଏ ଚୁନାଟାକୁ ଯେତେ ପତଳା କଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳିକିରି ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକିରି ଗୋଳେଇବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକିରି ପାଣି ଦେଇକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇଲେ ଚୁନାଟା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇକିରି ପୁରା ସୁଖାଳିଆ ହେଇକିରି ହେବ। ପଛରେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଚୁନା ରହିଯିବ, ମନେକର କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ବେଳାରେ ଉପର ବେଳାକୁ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚୁନାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଚୁନା ନୁହେଁ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତଣୀଟା ଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିରି ଦଳିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ନରମ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପୁଣି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ଜନ୍ତିଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଯେଉଁ ଚୁନାଟାକୁ ସିଝେଇଛି ସେଇ ପିଠାଟାକୁ କରୁଛି, କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ସିଝାର ପିଠା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଞ୍ଚରେ 7ଟି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ତାର ପିଠା କରିବା। ଏବେ ଏ ପିଠାଟା କରିସାରିକିରି ଆମେ ଜନ୍ତାର ପିଠାଟାକୁ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ତା ପିଠାଟିକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପିଠଉ ଆମେ ଜନ୍ତିଛୁ ତାକୁ ମୁଗ ପୁର ଦେଇକିରି କରିବା। ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଅଧିକ ପକେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ କମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ହେଲେ ସିଝା ମଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଗ ପୁର ଦେଇକିରି ଜନ୍ତାର ପିଠାଟିକୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତା ପିଠାକୁ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜନ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଗ ପିଠା କରିକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ମୁଗ ପୁର ପିଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଉଛି। ଆପଣ ପିଠାକୁ ଏମିତି ବନେଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଚୁନା ସିଝେଇ ବନେଇଲି ସେମିତି କଲେ ବହୁତ ପତଳା ଖଳି ହେବ। ଆପଣ ସେମିତି ବନେଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ। ଗୁରୁବାର ତ ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ସିଝା ମଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆପଣ ସିଝା ମଣ୍ଡା କରିବେ, ଖାଇବେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଉସୀ କରିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିକିରି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ କରିକିରି ଖାଇକିରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।